So before you nak scan, patient tu sedar ke tak sedar ke, make sure inform consent tak adalah kata consent, "Cik, saya nak buat fast, sign." Tak adalah, dia verbal consent. At least you ask. Because if you don't ask, kita belum sama menyaman lagi. It can be considered an assault tau. Physical assault, walaupun tak pukul. Tapi, kalau nak complain kan, you tak bagi tahu, you tak bagi consent, it can be considered as assault. Malaysia baik lagi, tak sampai tahap Kalau tak tahu lagi lah, boleh buat numpuk duit kan. Kalau tak, dah saman dah semalam 3 berapa jam saya menunggu. Luka akan dibuka lah. Words of the week Okay, untuk fast kita ada berapa area? 4, 5, 4. So apa first? Okay, lepas tu? Okay. Awak boleh tengok kat skrin je lah. Lagi? Lepas tu Rina, spin original lagi? Suprapubic. Okay. Subdifoid. Siapa yang kata 5? Siapa yang kata 5 tu, macam mana boleh ada 5? Tengah. 4. Fast. Apa Dia nama depends fast? cara awak define 5 tu. Because suprapubic, what will view. So, tak salah. Betul. So, sebab awak buat sagittal dengan horizontal. So, kalau awak consider benda tu sebagai 5 kawasan, 5 tempat lah. Kalau awak argue that, satu kawasan buat 2 kali is 1, 4 lah. So, dengar dulu apa reasoning bila orang tu cakap 5, bila orang tu cakap 4. Jangan terus tuduh dia sesat. Dia mungkin ada justification. Okay, so sebenarnya dia right upper quadrant, left upper quadrant, suprapubic dengan subdifoid. Tengok kat sini tak apa. Supaya senang. Okay. So dia ada, kalau right upper quadrant you have to scan at least 3 benda you kena nampak. You kena cari 3 benda. First nama penuh dia apa? Indroma. So dia bukan maksudnya you kena buat within 10 second settle. No. Nama dia fast tapi dia bukan kena buat fast and furious cepat-cepat untuk dapatkan you punya finding. So take your time. Tapi janganlah sampai setengah jam untuk scanning fast je. So fast, the first usually kita akan tanya patient tempat mana paling sakit, the most tender. So that you avoid that area, buat last sekali. So either you nak buat scattered, nak start mana dulu pun tak apa, you nak buat clockwise, anti clockwise pun tak kisah. At least jangan tinggal benda tu. So last few years dia tambah lagi untuk scan, nak tengok ada pleural effusion ke tidak, dengan you nak tengok ada pneumothorax ke tidak. So nama dia E-fast, extended. So kita at least you master the fast first, then slowly you master you punya E-fast. Sebab benda ni penting, kan differentiate. Sebab benda tu dia adalah life threatening. Kalau you tak detect intra-abdominal injury ataupun hemothorax ataupun pneumothorax, you tak buat ada intervention, so akan dangerkan patient. So kalau you scan patient medical, tengok ascites ada ke tidak, ada gallbladder stone ke tidak, that one you tak boleh mention itu fast. Is arthrosite abdomen. Kalau fast memang specifically dah nama pun in trauma, so specifically in trauma patient saja baru you recommend as fast. Okay, kita start dengan, saya selalu start dengan right upper quadrant. At least satu pengisian jam. Start dengan right upper quadrant, suprapubic, left upper quadrant, last sekali subdifoid. Tengok is there any pericardial effusion ke tidak. Okay, boleh Amirul Sejuk sikit tengok kat sini nampak. Wali pun tak pernah tengok. Pay particular attention bila Dr. Hati letak probe dengan apa yang awak nampak dekat ultrasound lah. Kalau nak letak probe, make sure you berada kat, kalau boleh, ideally right side of the patient. And then your landmark at patient right and also points toward patient head, caudal. Kalau terbalik memang kita akan nampak terbalik. Liver di bawah, kidney di atas. Kan? Belah kanan nak letak kat mana? Landmark untuk letak probe. Landmark. Satu belah kanan. Okay. Lepas tu, lagi. Yang kedua. Mid axillary, okey. Ketiga. 8 to 10. Baca buku semua ni. Alhamdulillah. Okey. So kalau kita letak betul tempat
area, memang akan nampak terus. So, nampak tak hati dia? Hati yang tak pernah ditunjukkan kepada sesiapa pun, termasuk girlfriend, isteri dan orang lain. Orang dah tengok hati dia. Okay, so image yang kita kena dapat, you kena dapat you punya liver, right lobe dan juga right kidney. Kena spesifik, kidney kita ada 2. Right kidney dengan liver. So image yang in term of nak comment, you mesti nampak tip of liver. Tip of liver, Mauritian pouch dan juga next adalah slight move towards above, you akan nampak diaphragm. This is cantik dia punya view ni cantik. Sharp. You don't necessarily nampak macam ni. Ni partly model jugalah. Dia cantik luaran, cantik dalaman. Ada setengah orang luaran cantik, dalaman tak cantik. So, you know, tapi ni cantik. Very clear. You can see the kidney quite nicely, the liver and the diaphragm cantik nampak. Biasa kadang-kadang setengah orang susah sikit nak nampak. Imagine katakanlah saya adjust depth. Saya kurangkan jadi 5. Is it appropriate depth ke tidak? No. So you want to see dia punya diaphragm, you want to see the Mauritian pouch tak nampak. Katakanlah you adjust until 20. You rasa appropriate depth ke tidak? Tak kan, sebab dia quite thin. So tak perlu terlalu dalam. So at least 2/3 of the image screen. So bolehlah komen. Dia ada diaphragm. Yang putih ni diaphragm. Putih. Itu diaphragm. You mesti nampak diaphragm. Patient mesti nampak right kidney dan tip of liver. Really, you want to visualize the whole of the kidney. Biar nampak satu lah. In some patient, it's susah sebab some patient ribs memang extend sampai bawah apa semua. Dan biasanya yang macam tu orang kurus lah, yang susah nampak macam tu. Okay, boleh. So 3 tempat So 3 tempat, if no free fluid, maksudnya you akan nampak inadequate. Floating kan? Kadang-kadang kalau orang gemuk sangat, awak akan nampak something warna lebih mungkin sedikit putih sikit pada liver in between the ribs and the kidney and between the liver and the kidney. Itu adalah perinephric fat Biasanya orang banyak adipose tissue kat perut lah macam saya. So awak akan nampak ada something in between. It's normal lah. Sebab gemuk lah. Punyalah gemuk sampai kidney dia pun gemuk. Ada fat di sekeliling kidney. Jangan kecil hati, tak merujuk pada siapa-siapa. Jangan terkejut kalau jumpa lah. So dia kena 3 tempat tu. Kalau 3 tempat negatif, baru kita kata negatif at that time of scanning. So tu dokumen mana? Yes. Sebab fast ni dia evolution. Dia bukan maksudnya you scan one time, one off, dia akan negatif all the way. No. Sometimes patient tu dia slowly develop bleeding. Kan small bleeders, dia slowly bleed. So mungkin sebab upon arrival negatif, lepas dia balik CT scan 2-3 jam, you scan lagi sekali nampak ada positif. So possible. So at least kalau before you nak discharge a patient, especially yang trauma case, sebelum dah complete head chart, at least buat scan sekali lagi. Buat 2 kali. Fast ni korang ingat dynamic. You know, it's like taking a picture lah. Ambil gambar masa sihat, okay Tapi later, the patient deteriorate, you know, the picture will be different lah. So basically you have to do serial fast lah. Okay? Fast ni is something yang kadang-kadang the information is much more significant or useful if there's comparison. Pukul ni macam ni, pukul ni macam ni. And I think just to clear up, fast ni saya selalu bela sana. Fast is a rule-in test. Okay? Dia bukan rule-up test. Bila ada intra-abdominal free fluid intra-abdomen, despite no clinical signs of peritonism or pain, free fluid in the abdomen in the trauma patient, you rule in intra-abdominal injury. However, if fast is tak ada free fluid, your patient clinically macam ada intra-ab, tak ada free fluid, doesn't rule out intra-abdominal injury. Unlike D-dimer. D-dimer is a rule-out test. Negative, no PE. 99%, 0.5. Kan? Tapi bila D-dimer positif, you rule in everything else. Dan you pening. Sebab tu jangan PE, D-dimer jangan buat sesuka hati.
Kan? Nanti barulah doktor saya nak kena order CTPA untuk patient ni. Kenapa buat D-dimer? Saja je sebenarnya. Ini memang nak kena lah. Kan? So, okay? Okay. Baik. So, kalau dekat right upper quadrant, macam kita scan tadi, kita tengok tip of liver, right Marusian pouch dengan subdiaphragmatic. The first fluid accumulation, kalau nak start bleed, dia akan start dekat tip of liver. Bukan Marusian pouch. Marusian pouch adalah tempat yang terakhir, the last area yang akan accumulate. So, kalau Marusian pouch tu dah ada, meaning quite significant bleeding. But, you nak tengok tip of liver punya accumulation tu, by skills lah. Dia kalau dah start mula-mula dekat tip of liver, sometimes kita boleh miss. So kalau dia bleeding lagi banyak, dia first tip, next dia akan pergi subdiaphragmatic, then baru pergi Marusian pouch. Okay, so kita tengok tiga-tiga area. What's the minimum fluid fast can detect? Kita operator dependent, yes, assuming that operator terror gila lah. Mungkin doktor hati. Tak ada lah. The minimum Bagi fluid. numbers. Give a numbers, any numbers. 50. 50. 50 liters, 50 mils. 50 mils. 50 mils. Okay, so 50 mils as little as 50 mils. That's why fast ni is a rule-in test. 50 mils is way before patient ada peritonism dan sebagainya. That's why the classic macam pegang abdomen, guarded, rigid, tender tu usually dah late sign. Infection dah start to set in, dah ada inflammation. So because the advent of fast ni, we detect fluid even before patient ada peritonism. So that's why, it's a rule-in test. Okay, next adalah, so kalau on the right upper quadrant, kita letak dia punya probe dekat anterior mid axillary line 8 to 10. Sometimes a little bit lower sebab depends dengan you punya liver size. And then straight perpendicular from the test, from the abdomen. Perpendicular 90 degrees. Sebab kita nak cut macam ni. So kalau you lupa anatomy, katakanlah patient tu ada very distorted anatomy punya abdomen organ. So imagine the skin akan reflect dekat on top of the image. Skin, lepas skin kita akan jumpa you punya liver, kidney, then last sekali adalah spine. Spine you akan nampak dekat belakang ni, this is the spine. So maksudnya end of your punya image dekat screen lah. So tengok dekat patient lah. So dia akan ada skin, liver, kidney, then vertebral body. Lepas vertebral body tak akan nampak sebab vertebral body is your bone. Dia akan bounce back. Okay. Untuk left upper quadrant, slightly different. Spleen is smaller, so a little bit higher. Then you kena letak kat posterior axillary line. Posterior axillary line, and you tiap. Tengok position probe, doktor hati buat macam mana. Dia bukan straight Dia bukan straight. Dia tiap. Dia menuju ke depan. Dekat posterior axillary line Bukan straight. Dia and tiap. probe pointing anterior, slightly anterior. Kalau on the right side, dia mid axillary line and the probe macam straight on, perpendicular kan. This one the probe is slightly pointing forward. This is because the left kidney is slightly deeper into the rib cage. Sebab belah kiri tak ada hati kan, ada spleen sahaja. So hati tu push the right kidney further down. Tapi because kalau on the left side tak ada, so dia masuk ke dalam lah. Okay. Boleh. So ultimate tiap anterior ni. So area yang you kena nampak tip of left kidney. Macam tadi kita nampak tip of liver. This one is tip of left kidney sebab dia punya liver is larger compared to kidney. So dia akan berada right kidney betul-betul berada dekat tip of you punya liver. Dah macam the area semua dah covered. Tapi spleen kecil. So dia usually tip of spleen dekat mid of your left kidney sahaja. That's why kita nak tengok the whole punya area, kita tengok tip of your left kidney. Lepas tu splenorenal dan juga diaphragm. Tapi belah kiri ni pun cantik Amirul punya buah pinggang dan limpa. Amirul tak makan kita. Kan? Tapi dia Nampak cepat kosong perut dia.
high metabolism. Sebab tu scaffold je government. Saya pun berharap saya ada metabolism macam tu lah. So nampak ada diaphragm, ni splenorenal dan juga left kidney. So 3 area, tip of kidney, splenorenal dengan subdiaphragmatic negatif, baru kita kata negative fast at that area at that time. Ya, boleh ha? Kenapa saya tanya pasal Amirul makan tak makan tadi? Perasan tak kalau korang request ultrasound abdomen, patient kena puasa? Tahu tak kenapa? Radiologi saja nak menyusahkan hidup korang ke? Nak menyiksa patient ke? Bukan. After a good hearty meal, macam makan banyak, your stomach will be filled with food. Sometimes kalau orang baru makan, especially kalau patient MBA, kebetulan tak history dia baru balik pada restoran, makan, on the way balik accident. Bila you scan dekat left side, sometimes you akan nampak a mess. Dia bukan mess, it's just stomach yang dipenuhi makanan. And for inexperienced or orang yang tak sure, akan mengganggu lah. And you rasa, patient ni ada mess lah. Dan kadang-kadang orang terkalut-kalut mencari, doktor, saya scan patient ni ada mess. Bukan mess, dia stomach dia penuh sahaja. Sebab tu saya cakap, saya tanya, Amirul macam kosong je stomach dia, tak makan ke? Mungkin dia makan mengikut sunnah kan, berhenti sebelum kenyang. Alhamdulillah. Minum 4 kali. Okay. So next adalah ke bawah kat suprapubic region. Kalau suprapubic region betul-betul kat atas pubic symphysis. Dia ada 2 views, transverse and longitudinal. So ya. Ni dah kencing ni. Sikit je bladder dia. Suruh minum air banyak sikit. Mesti dekat midline. Kalau tak nanti you akan lari masa you nak turn, rotate 90 degrees. Just above the spine, pubic symphysis, you akan nampak free fluid dekat at the posterior of your urinary bladder. Kenapa Dr. Ati kata urinary bladder dia kosong? Sebab perasan tak, dia punya urinary bladder wall tu nampak thicken and macam ada rugi. Irregular, so it's not distended. Dia macam kalau awak pakai seluar getah dan awak tak pakai, dia mengecut lah kan. Saya nak cakap spender tadi, dia macam seluar getah so tak terfikir dia macam seluar getah getah dia kecut. So kalau kita pakai, dia stretch. Macam tu lah konsep dia. So belakang ni adalah apa? Untuk Amirul ada apa belakang urinary bladder? Prostate. So nampak prostate kat sini. Size prostate doesn't correlate with size of anything else. Jangan buat spekulasi apa-apa lah. Saya bagi tahu je korang, kan takut korang terfikir. So yang ni adalah area yang kita nak tengok kalau ada free fluid in between the urinary bladder and prostate. So next adalah kita kena rotate. This the only view yang kita kena buat 2 view. Kena ada transverse dan longitudinal baru boleh buat conclusion. So daripada kita dapat in the middle you punya urinary bladder, rotate 90 degrees. At the same time, appreciate cantik. Prostate dia tu nampak elok. Bentuk dia ada 2 lobe dan sebagainya. So nak cakap bahawa Amirul punya ultrasound cantik. Kalau dia nak volunteer jadi model untuk sesi-sesi seterusnya, saya recommend lah. Kalau korang nak praktis pun, saya recommend. Yang lelaki lah. Yang perempuan takut Amirul punya isteri marah. Cakap? Oh, belum lagi. Tak ada orang marah. Tak apa. Yo. So rotate 90 degrees. At least you punya landmark, jadi probe marker tadi mesti towards patient head. So kalau ada free fluid, dia akan accumulate dekat belakang you punya urinary bladder. Nampak tu tapi tekan kuat sikit tu sebab urine bladder dia empty. So supaya good contact, biasanya tak perlulah kuat sangat. Sebab nanti nak terkencing lah patient. Kalau female kat mana free fluid dia? Pouch apa? POD, pouch of Douglas. Pouch of Douglas dia akan nampak urinary bladder, nampak uterus dan ada posterior. Pouch of Douglas. Boleh? Okay, last kali adalah dekat subxiphoid. Subxiphoid kita nak tengok actually is there any pericardial effusion ke tidak. Kalau ada, kalau dalam trauma kita takut ada patient ada cardiac tamponade. So kalau in term of tadi kita pegang macam kita pegang pensel kan. Sebab this one kita nak tengok kita, kat subxiphoid sometimes kita kena bagi pressure. So usually saya advise pegang macam you pegang
dari atas. Senang nak manipulate. Subsequent, the landmark is mesti liver. Dapatkan liver, very nice liver, then Obviously surface anatomy Amirul pun cantik. cantik. Boleh nampak sini sternum kat mana, rib cage kat mana. Letak Kalau pun pilih nampak saya memang tak nampak lah. So this is Sanggup ke korang tengok? idea lah, idea. Liza sanggup. Sanggup sampai next complete. PM tepi lah. Okay, so dapatkan liver, just slant a little bit, you akan nampak dia punya. Tak perlu scoop, kalau scoop sakit. So you letak, dapatkan liver. Then rotate towards patient, left shoulder. Dia jangan salah faham, scoop tu bukan wajib. You position tu macam nak scoop. If you tak scoop dah nampak, apa tujuan you scoop lagi? In some patient yang mungkin abdominal wall dia tebal ke apa semua, sometimes you may need to scoop sikit. Tapi kalau macam Amirul ni tak payah dah, because memang dah cantik dari cage itu dah ada depression yang boleh probe tu masuk. Tapi for some people yang abdomen dia besar sikit ke, tapi bear in mind, if patient tu dah ada peritonitis or peritonism, you scoop tu sakit lah. So area yang kita nak tengok adalah pericardium. This is the liver. This is apa? Chamber apa? Yang paling dekat dengan liver? Right ventricle. So kalau ada pericardial effusion, usually dia akan ada separation. And then bear in mind, dalam view ni, kita bukan nak tengok the whole of the heart. Kita nak tengok just where the pericardium ni ada. Sebab di situlah biasanya akan ada pericardial effusion. The aim is nak tengok pericardial effusion, bukan nak tengok contractility ke apa ke, dalam konteks fast lah. Okay, boleh ha? Semua orang boleh appreciate kan pericardium ni, So sakit tak? yang putih ni. Tak. So kalau teknik yang betul, patient tak akan sakit pun. So dapat, kalau hilang pun cari liver balik. Liver just slant a little bit, akan nampak you punya pericardium punya area. Boleh? Okay. Kalau saya buat sampai habis, tak sempat you all nak praktis. Mas, siapa nak praktis dulu? Start daripada ujung. Boleh ha? Tapi by the way, Main lah. should really be thankful to Amirul lah. Memang cantik lah. Cantik. Dia punya atas. Mana-mana je, tak apa, cepat. Lambat betul. Okay. Buat dekat right upper quadrant. Right upper quadrant. Right upper quadrant. Awak tengok kat skrin. Terbalik ke? Okay, so akan nampak diaphragm. Akan nampak Mauritian pouch. Bawah sikit. Bawah sikit. And then right kidney. So kena dokumen. So kena buat negative these three area, tip of liver, Mauritian pouch dengan subdiaphragmatic. Subdiaphragmatic maksudnya bawah diaphragm tu. So tiga-tiga negatif, no free fluid, baru kata negatif at right upper quadrant. So same goes to the left side. Left side pun tip of kidney, left kidney, sphenorenal angle dan juga subdiaphragmatic. Tiga-tiga negatif, kata negatif that area. Pukul 8 pagi. Puas sikit. Tu nampak saya. Tu. Ni the whole kidney dapat dah. And kalau korang perasan, kidney tu slightly less hyperechoic, slightly less echoic compared to the liver. Dia gelap sikit banding dengan liver. That's normal lah. It shouldn't be the same echogenicity in normal patient. Kalau kidney tu sama putih dengan liver ataupun lebih putih pada liver, you suspect some CKD lah. This is just info je lah. Ni left upper quadrant. Jejak ke hangat. Left upper quadrant. Sebab sometimes you tengok dekat Mauritian pouch saja. Betul tak? So lepas ni kita tengok tiga-tiga area baru kata negatif. Okay, itu dah masuk ke bowel. Atas sikit. Atas sikit dan tujuh ke depan dia. Maksudnya okey. Okey, belakang lagi sikit. Ke belakang lagi. Further posterior. Nampak tak kidney? Left kidney.
As per the clinical screen. Atas lagi sikit nak tengok diaphragm. Okay, Oh, good. cantik. Dalaman cantik Amirul. Makan Ah, pula next. banyak. Next. 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 Cepat-cepat. Okay, Buat one sub of the report. maneuver kalau korang rasa rib cage patient ni obscure kidney dan sebagainya, you can ask the patient to take deep breath and suruh tahan. Tapi be reasonable lah. Janganlah 5 minit suruh dia tahan. Letak tangan pada atas. Kalau you tak yang biasa macam ni, kita nak slankan dia akan menyebabkan hip abdomen. Betul ke atas. So, dapatkan leader. Say, third station, left shoulder. So, nampak dah? Dia punya dua. Okay, next. Siapa Faiz? Doktor, nanti saya nak try juga. Boleh. Dah nampak liver tu. Kadang-kadang kena angle je lagi. Dan you start bila you nampak liver tu, you focus your view somewhere kat bawah. Okay. Dan kadang-kadang dalam sikit. Tenang Ni abang. orang kata scoop. Ah. Ni orang kata Nampak tak scoop. tu? Bukanlah semestinya scoop. You just kadang tolak sikit. Okay, nampak perikardium. Tapi nampak lah kan. Ni cantik lah nampak jantung dia. Jantung tak tachycardic, relax je, you know. Suprapubic. So, sebab tu doktor panggil saya. Kena nak. Sebab kau ni awak pula nak baring kat sini kan. Okay, so suprapubic mesti ada dua view, transverse and longitudinal. So okay, first letak dulu straight. So baru angle. In this situation sebab kita tak naklah buka seluar Amirul, so di atas sikit lah. Kalau tu pointer ke sana? Ha? Kanan. Apa-apa pointer mesti di patient kanan towards patient head. For horizontal, it doesn't really matter. Sebab kanan ke kiri ke, it doesn't really matter. Tapi untuk surgical tu, as long as you know where you in relation to the image. Good. Suka dia prostate kan? Prostate organ yang difokuskan. Mana tengok Salah urinal tu. fokus. Okay. Okay, good. So nampak? Okay, jap. So maintain tadi kat tempat tadi? Okay. Kalau korang boleh Hilangkan appreciate yang tadi body kat atas tu, korang boleh nampak a bit of peristalsis dalam Amirul punya Oh, tu dah power. tengok Hilangkan. Tu, yang kat atas tu. Nampak ada benda-benda bergerak tu, itu bowel dia lah. A bit of peristalsis. You only see the bowels when ada fluid, ada contact lah dalam tu. Awak tengok sini je lah. Awak I mean, tengok situ. the small bowel. Besar lagi. Kalau dia ada air, kalau dia ada air, dia tak nampak lah. Okay.